गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर. पळयत खबरो विस्तारान. साळावली धरणार अंकुश गांवकार हो भुरगो बुडून मेलो. तेची कूड साळावले धरणाच्या फुगीच्या उदकांत उफेतना थळाव्या लोकांक दिश्टी पडली. सांग्याचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी थळाव्यांनी उदकांत देऊन ताची कूड भायर काडली. अंकुश गांवकार 1 जूना सावन बेपत्ता आसलो. सॅनिटायझर दी ताका परत सॅनिटायझर दी ताका परत मागीर मागीर मोठे का कोणी यो म्हणून चेडूच तेका पुरो चल अंकुश गांवकर हो भाटीचो एक मनीस गेल्लो. तो 1 तारखेच्यान मिसींग आशिल्लो आनी मिसींग आसले तक्रारी जाल्ली. पूण तो गेल्ले अनेक पुलीस आनी बाकीचे प्रशासनाक ताजें शोधकाम चालू आशिल्लें. पूण ताजी आज बॉडी साळावले डॅमाच्या एक भागात मेळ्ळी. साळावले डॅम जो आसा ताजे अनेक पार्ट आसा तातूंत ती बाकाय व्हांवता मेळ्ळी. आनी जेन्ना अग्निशामक दल ते पावना म्हणटकच सुभाष फळदेसाय आनी कांय गांवकरी ताजी बॉडी जेन्ना दिश्टी पडली ताणें ती बॉडी वयर काडून हाडली आनी सुभाष फळदेसाय जातीन आपल्यान स्वताक उदकांत देऊन ती बॉडी वयर काडली. आनी जो मनीस मेल्लो ताजें कारण समजलें ना की ताणें कित्याक लागून सुसायड केली जावं तो कितें जालें तें कळना. पुलिसाचे चौकशी चालू आसा आनी पुलिसांनी ती बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडल्या. 4 दीस पयलीं दापोडे ह्या गांवचो म्हणजेच भाटी पंचायत सांगे मतदारसंघांतल्या दापोडे ह्या गांवचो एक रहिवासी अंकुश गांवकर हो घरांतल्यान मिसींग आशिल्लो म्हणून ताच्या घरच्यांनी आनीक गांवकऱ्यांनी म्हजी भेट घेतली. ताबडतोब आमी पोलीस स्टेशनाचेर हो मिसींग रिपोर्ट फायल केलो आनी शोध मोहीम जारी केली. गांवकरी, भारतीय जनता पार्टीचे कांय कार्यकर्ते आमी स्वता आनीक सगळ्यांनी ही शोध मोहीम गेले ते 3 दीस चालू आशिल्ली. शेनवाराक दनपारचे वेळार एक डेड बॉडी साळावलीचे बॅकवॉटर आसा म्हणजे साळावली धरणा पासून सादारण 15 किलोमिटराचेर अंतराचेर ज्या जाग्यार फुगीचें उदक आसा त्या फुगीच्या उदकान भितर मृतदेह तरंगतना मध्य भागांत दिसपाक लागलो. त्या बरोबर आमकां कळीत केले नंतर हांव म्हज्या कार्यकर्त्यां सयत थंय गेलो आनीक हो मृतदेह अत्यंत कुजलेल्या स्थितींतलो खूब दुर्गंधीमय आशिल्ले अशा ह्या उदकांतल्यान हो मृतदेह तडीर हाडलो आनी ताचे नंतर आमी ते सुपस्कार पूर्ण केले. पोलीस डिपार्टमेंटाक आपयले तांणी पंचनामा केलो आनी ह्या प्रेत अत्यंत फुगलेलो आनीक ताका वेवस्थीत रित्या बांदून
आमी पोस्टमार्टमाक GMCन धाडलो आनी आयज आयताराक GMCंतल्यान हो मृतदेह पुलीस पोस्टमार्टम जाले नंतर कुटुंबियाच्या स्वाधीन केल्लो आसा. वा तितून प्रवार सावर्डेकार सांगले गोंयांत फाटले 24 वरांत 4 मरणां पळयलीं. तेतूंतली 3 बांबोळेच्या गोमेकोत जाल्यार एकल्याक वाळपयच्या CHCत मरण येयलें. भलायकी विभागाच्या परमनंट A सेंटराचेर 6,119 जाणांचो पयलो डोस जाल्यार 2,495 जाणांचो दुसरो डोस दिलो. परमनंट B सेंटराचेर 1,590 जाणांक पयलो जाल्यार 723 जाणांक दुसरो डोस दिलो. गोमेकोच्या फ्रंटलायनरांचो गोमेकोन भोवमान केलो. सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, गोमेकोचो डीन शिवानंद बांदेकर हजर आशिल्ले. कोरोनाचो काळ हो भलायकेच्या मळार काम करप्यां खातीर खूबच कठीण आनी कसवटेचो असो काळ थारलो. तांकां स्फूर्त मेळची, तांच्या वावराचें चीत जावचें ह्या हेतून ICU, पॅडिस्टिक्स, ऑर्थोपॅडीक सर्जन, नर्सी आनी इकोक्लीन सिस्टम अँड सोल्युशन डिपार्टमेंटाच्या कर्मचाऱ्यांचें कौतुक केलें. गोंयचे भाजपा सरकार आतां उरिल्ली सुरिल्ली 105 किलोमिटरांची दर्यादेग मोदीच्या क्लबाक विकपाक सोदता काय कितें? काँग्रेसीचो प्रश्न. CZMPचेर सरकारान 8 जुलयाक जाहीर सुनावणी दवरल्या. कर्फ्यू आनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे लावन सुनावणी घेवप म्हटल्यार आणीबाणी लावन उलयात अशें सांगप असो काँग्रेसीन आरोप केला. पळयात गिरीश चोडणकार कितें म्हणटा तो. एके वटेन कोविडाच्या काळात भाजपा सरकार 144 कलम लावन कर्फ्यू लायता जाल्यार दुसरे वटेन नॅशनल सेक्युरिटी कायदोय लागू करता आनी अशा परिस्थितीत CZMPची सुनावणी घेता. अशें करप म्हटल्यार लोकांच्या कांसुलार पिस्तूल लावन दबाव हाडप आनी आतां उलयतात अशें सांगप. पळयात गिरीशाचें म्हणणें. ह्या हेजेर गव्हर्मेंटान एक पब्लीक हियरिंगाची एक जायरात पब्लीश केल्या न्यूजपेपरांनी आणि ह्या जायराती प्रमाणे हे हियरिंग 8 जुलयाक सकाळच्या 10 ऑनवर्ड्स अशें करून तेणी डिक्लेअर केल्लें आसा. वन इज पेंजीम अँड मार्गा. नाव द क्वेश्चन हियर इज whether this government is trying to sell the now coastal remaining coast. तुम्ही बाकी सगळे विकून कॉमेस केले, लँड आशिल्ली ती काबार केली, आमगे जंगल काबार करतात. आता 105 किलोमिटराचो जो आमचो कोस्टल लायन उरला, जे हो आत्मो गोंयकारांचो कोस्ट म्हणल्यार तेंचेर आमचें लिव्हिंग आसा, तेंचेर आमचें एनवायरमेंट आसा. म्हणजे आमी गोंयकार ह्या कोस्टल लायनी आमी डेडिकेटेड आसात सगळे. आणि हो कोस्ट
आयज बीजेपीचो गव्हर्नमेंट प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या क्रोनी क्लब हांकां हो विकपाची तयारी त्यांनी सुरू केल्ली आसा. गेले 8 वर्सां तुमचे कडेन आशिल्ली हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन गोंयकारांक जाय त्या पद्दतीन तयार करपा खातीर तुम्ही 8 वर्सांचो काळ कांयच करनात आनी आतां ते गडबडीन हियरिंग करपाक सोदतात. So CHZP public hearing cannot be placed under undeclared emergency. You cannot hold this public hearing in the undeclared emergency. It is looking as if you are asking people at a gunpoint. तुम्ही गन दवरतात गोंयकाराच्या कपलार आणि आता सांगा म्हणून सांगता तुमकां कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन कसो जाय. यू कॅनॉट आस्क गोवन्स, यू कांट होल्ड दिस हियरिंग एट अ गन पॉइंट. वन साइड यू आर डिक्लेरिंग कर्फ्यू विथ 144 आणि सेकंड साइड यू आर इन्वोकिंग NSA, National Security Act, आणि any violators will be punished, will be booked. म्हणजे तुम्ही एक भयाचे वातावरण तयार करतात आणि लोकांक सांगता पब्लिक हियरिंग. वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस and we will not allow this government to sell our coastline to Modi's crony club. Absolutely not. Now there is a growing demand from the people जे गोंयच्या फुडाराक प्रोटेक्ट करपा खातीर झगडटात, जेंका दिसता हे गोंय सांबाळून उरपाक जाय, अशे NGOs आसात, अशे कितलेशे लोकूच आसात, ते सरकारा कडेन मागणी करीत आसात की हे पोस्टपोन करात. आनी तुम्ही एक भयाचे वातावरण करून म्हणजे फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्ही काढून घेवप, पुलिसांचो भंय दाखोवप. So it's as good as undeclared emergency. You are holding this public hearing in this situation, which is not allowed. So आम्ही गव्हर्नमेंटाक वॉर्न करपाक सोदतात की तुम्ही गोंयच्या लोकांचो वॉइस सप्रेस करून गोंयच्या लोकांक दाबून ज्या लोकांक गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक जाय तेंचे कडल्यान तुम्ही गोंय काढून विकपाक सोदतात. हे कदापि आम्ही सहन करून घेवपा ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोनसड्या वयलो ताण कमी करपा खातीर सद्याक 50 TPDचो प्लांटच प्रायोगीक तत्वार चलयतले. सध्याच्या प्लांटाचें काम पळोवन उपरांत आनीक 2 प्लांट घालपाचें थारायलां. गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक कोयराची समस्या सोडोवपा खातीर मडगांव पालिका मंडळान पुराय सहकार्य करपाचें अशें थारलें. GSPCBचो अभियंतो संजीव जोगळेकारान सोनसड्या वयल्या प्लांटाच्या विशयाचेर पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन दिलें. ताणें सुचयल्ले उपाय हाय पॉवर कमिटीच्या वांगड्यांनी उखलून धरले. ह्या वेळार फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि मडगांव पालिकेचे नगरसेवक हजर आसले. पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशना उपरांत दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसाय मिडिया कडेन उलयले. पळयात. हाचे पयलीं एकदां हाय पॉवर कमिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जाचे मिनिस्टर आमचो सायन्स टेक्नॉलॉजी मेंबर आसा, आमी मेंबर आसात, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मेंबर आहा, तांची मिटींग जाल्ली आनी तातूंत भितर एक सजेशन्स आयलीं. तातूंत भितर एक सजेशन आयलें की 50 TPDचो वेट वेस्ट ट्रिटमेंट घालपाचो सोनसड्यार. इमिजिएट मेजर MMC शूड फ्लोट एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट, जें आज बाब जोगळेकारान सांगलां तें आसा तें सिस्टीम जाग्यार घालपा खातीर. आनी हें ताणें क्लियर त्या वेळाचेर रिकमेंड केल्लें. तें कोविडाच्या बोवाळांत मागीर इलेक्शनां जालीं, हें जालें आनी तें उरलें. आज तें प्रेझेंटेशन जालां, तातूंत बाब जोगळेकारान सांगलां की सद्या गरज आसा तो प्लांट पळय जो आसा तो जाग्यार घालप,
जाग्यार घालतलो जाल्यार एक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट मागून कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर बरो एंगेज करून ताजे कडल्यान तो प्लांट चलोवप जो पर्यंत हो 50 TPDचो प्लांट जायना. 50 TPDचो प्लांट जालो की देन द सिच्युएशन वील बी अंडर कंट्रोल. सध्या थंय रेमेडिएशन करपाक सुद्दां जागो ना, तांकां घालपाक त्रास जाता. असो तो प्लांट असो तो माल कमी करतकीर थंय शेड बांदची पडटली. हो प्लांट घालतलो जाल्यार थंय नवी शेड बांदची पडटली. आनी ताजे खातीर ताणें जें आज सगळें दाखयलां, म्हाका दिसता सगळे कावन्सिलरांनी तें पळयलां. आनी जाता तितले बेगीन आमी म्हटलां की ताका फुडले वीक पर्यंत ताणें एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट कावन्सिलाक धाडचें आनी तें एक 8-10 दिसां भितर म्हणजे कावन्सिलाची मिटींग जातकीर रोखडेंच तें एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट पब्लीश करचें पेपरांनी, सो दॅट एटलिस्ट आसो तो प्लांट तसो मेनटेन करपाक हेल्प जातलो, तांकां काम करपाक मेळटलें. आनी हे 50 TPDचें प्लांटाचें टेंडरींग प्रोसेस पळया, तो आतां म्हणजे नोव्हेंबरा पयलीं काय तुका काम करपाक मेळपाना. आतां पावसाचे दिसा एटलिस्ट हो प्रोसेस सगळो कंप्लीट करचो. तिनूय प्लांट इन्स्टॉल करनाकात, कारण कळना, कोणें पळोवना. पयलो एक प्लांट ते आतां PDAच्या फीश मार्केट पळया थंय चालू केलां. ताणें म्हटलां की 50% तांचें काम जालां. तो प्लांट स्टार्ट जावन ताजो रिजल्ट जसो पळयलो, म्हणजे इफ दे आर सॅटिस्फायड, एवरीबॉडी इज सॅटिस्फायड, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ते जर सॅटिस्फायड जाल्यार उरले ते 2 प्लांट मागीर एक होलसेल फीश मार्केटान घालपाक जाता, थंय घालपाक जाता, पूण बेजिकली इन मार्केट एरियाज. सोंसड्याच्या इश्यूचेर राजकारण आसचें न्ही अशें आमकां दिसता. गव्हर्मेंटाची स्पेशलायज्ड एजन्सी गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ती एजन्सी जी रिकमेंड करतली म्युन्सिपालिटीक, ते म्युन्सिपालिटीन करचें, कित्याक दे आर द एक्सपर्ट्स. This is a view that we have always been holding. This meeting of the high-powered committee was held 4 months ago. Subsequent to that, nothing much has happened, other than the fact that remediation is going on at Sonsodo by the Solid Waste Management Corporation. Other than that, expression of interest for the 50 TPD plant that was decided has not gone through. So, आमी ताजे मदीं इलेक्शन आयलें म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनान अशें आसत की कोणाक हे सोल्युशनाची मातशी डिले केल्यार बरें अशें दिसतलें. आतां काय कसलें इलेक्शन ना, आतां कावन्सील इलेक्ट जाल्लें आहा. सो पॉयंट नंबर हो जो आहा, GWMC वॉज इन्स्ट्रक्टेड टू एक्सपिडायट द रेमेडिएशन ऑफ लेगसी वेस्ट वीच दे आर डुईंग एंड टू कंप्लीट द वर्क्स बाय May 2021. नॉट पॉसिबल बिकॉज मदीं पॅन्डेमीक आयली. एंड टू रिकवर लँड ऑफ 3,500 meters to put up a shed so as to have a 50 TPD wet waste plant. आता हाजेर एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट ताणी अजून रेडी करूंक ना, तो ताणी करचो. ताजे मदीं इंटरीम पिरियडान पावसान जें प्लांट चलता काय चलना ताजो एक ऑपरेटर हाडपा खातीर आमी जें ताणी सजेशन दिलां हें आमी एग्री केलां. वी वील गिव वॉट एवर पॉसिबल सपोर्ट टू द गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन which incidentally is led by the Chief Minister. Chief Minister is the chairman of that corporation. So ते जे सांगतात ताजेर म्युन्सिपालिटी वतली. त्या म्युन्सिपालिटी कडेन काय थंय एक्स्ट्रा नॉलेज आनी इन्फॉर्मेशन आनी एक्सपर्टायज ना. आमी बी तांकां पूर्णपणान सहकार्य दितले. तें जाय ते भशेन आहा ते भशेन दिवं येता. बट वी आर इगरली वॉन्टिंग द सोसडो इशू टू बी सॉल्व. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. बाळ्ळी राष्ट्रीय महामार्गार एके मिनी पिकअपीक अपघात जालो. ताबो सुटलेल्यान फाटोफाट ती 4 दुकानांनी घुसली. ह्या अपघातात 2 जाण जखमी जाल्यात. पिकअपीचो स्टेरिंग रॉड मोडल्या कारणान हो एक्सिडंट जालो. कुंकळी पुलीस ते विशींचो तपास करतात. आज आमी पळयतात आमच्या फाटल्यान जी हायवे आसा, ह्या हायवेचेर आज एक्सिडेंट जालो. एक कारवार साकून जी गाडी येताली ती गाडयेचो स्टेरिंग रॉड आसा तो तुटलो आनी ही गाडी जी आसा बाळ्ळीच्या रस्त्याचेर जी दुकानां आसात त्या दुकानां गेली. आनीक एक वयतर एक तितून 2 जाण इंजर्ड जाले, तांकां बाळ्ळी हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसात. आमी सदांच लोक मागतात की जी हायवे आसा ही हायवे रुंद जावची आनीक बरे भशेन लोकां ट्रॅफिक बरी करून वचची, पूण अजुनूय हेचेर खंयच सरकारान लक्ष दिलें ना ह्या PWDन. कित्याक हांगा डेली एक्सिडेंट जातात आनीक आमकां हांगा एक्सिडेंट जातकीर खूब त्रास जातात. म्हणूनच लोक मागतात की हायवेचेर बेगीच्या बेगीन रुंद जावची आनी दुसरें जे स्पीड ब्रेकर हांगा आसले ते गेली 2 वर्सां जाले हे काडले कडेन आसात तेय बेगीन घालचे, नाल्यार अशें एक्सिडेंट जायत रावतले. आज एक्सिडेंट जाला
आज त्या दुकानाची मोडतोड जाली, दुकान जाले, गाडयेची जाले, म्हणजे अशें करून जायतीचे एक्सिडेंट आसा ते हांगा जातात. म्हणून सगळे लोक मागतात की जी हायवे आसा ही बेगीन बंद जावची म्हणून. हो जो आज इन्सिडेंट हो बाळ्ळी जंक्शना कडेन जाले कडेन आसा. तुमकां कितें दिसता हो एक्सिडंट आयज हांगा कसो घडलो? बरें म्हणल्यार हो एन एच 70 बोळ्या टू मडगांव टू पणजी वचपाचो हो रोड इतको बारीक आसा. बारीक आसले कारणान हांगा खूब गर्दी जाता. हो बाजारान इतकी खरें म्हणल्यार सरकारान हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसलेली. दोनूय वटेच्यान स्पीड ब्रेकर घालपाचे. पंचायत तर हांगा लागींच आसा. स्पीड ब्रेकर घातली जाल्यार म्हाका दिसता अशी एक्सिडेंट जावपाचे खूब कमी जातले अशें दिसता म्हाका. सो सरकारा कडेन मागणी आसा जाता तितले बेगीन हांगा दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर घालचे. आनी गांवची लोकांची बीन मागणी आसली की हांगा खूब गाडी फास्ट वता, सो कंट्रोल करपा खातीर हांगा स्पीड ब्रेकर जावपाक जाय. पयलीं हांगा 5 वर्सां पयलीं दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर आसलेले. ते काडपाचें कारणूय बी आमकां म्हणल्यार मेन म्हणल्यार खबर ना. सगळ्याच्या गांवच्या लोकांच्या मनां आसा अजुनूय दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर घालपाचे. गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक राव. गोंयांत 1 जुना सावन ते आतां मेरेन 1034.9 मिलीमीटर पावस पडलो. दक्षिण पश्चिम मान्सून सामान्य स्तरा सकयल आसा. मान्सूनाचो सामान्य स्तर 1085.5 मिलीमीटर आसा. वास्तवात खरो पावस सामान्य स्तरा परस -0.5% कमी आसा. आनी आयचें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.